एमबी पाटिल फाउंडेशन से सड़क निर्माण के लिए 10 लाख। बीजापुर से करीब बीजापुर बरटगी मुख्य सड़क तरसेवाड़ी तक खराब हालत के चलते दुरुस्तगी के कामगारी की शुरुआत के लिए आज भूमि पूजा करके डॉक्टर एमबी पाटिल ने बात करते हुए कहा कि तरसेवाड़ी रास्ता जिला पंचायत के दायरे में आता है। दोबारा डांबरीकरण का प्रस्ताव सरकार के सामने है। अनुदान की कमी होने से देरी हो रही है। चलते फिरते भगवान कहलाने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का इसी रास्ते से आना जाना है। इनके पवित्र कदमों से ये भूमि भी पवित्र है, इसलिए जल्द इसका काम पूरा करना मेरा दायित्व बनता है। एमबी पाटिल फाउंडेशन की तरफ से 10 लाख सड़क दुरुस्तगी के लिए देकर डॉक्टर एमबी पाटिल ने जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक सच्चा भक्त होने का भी सबूत दिया। तरसेवाड़ी ಈ ರಸ್ತೆ ಏನದ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ದುರಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅದ. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಏನ್ರಿ ಅದೇನೇ ಇದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇದು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ बाघमारे हॉस्पिटल माहिर डॉक्टर्स के साथ 24x7 आपके लिए खुला है।